हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम सकल के आशा करी सकले गुरु गौरांगेर कृपाय कुशलेई आছেন। आगामी 30 श्रावण 16 আগস্ট शनिवार 2025 श्री श्री कृष्ण जयंती श्री श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत उपवास। परदिन 31 श्रावण 17 আগস্ট रविवार नंद महोत्सव। श्री राधारमण गौड़ीय मठ खोल्टा घोषपाड़ा कोचबिहार श्री मंदिर परिचालनाय सकल गौर भक्तदेरके जानाई सादर आमंत्रण। এই শুভ শ্রীকৃষ্ণ জন্মাষ্টমী ব্রত পালন করুন এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কৃপা লাভ করুন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য মহাপ্রভু বিদ্যার শ্রেষ্ঠত্ব বিষয়ে প্রশ্ন করিয়াছেন। কাকি? রায় রামানন্দ প্রভুকে। প্রভু কহে কোন বিদ্যা বিদ্যার মধ্যে সার, রায় কহে কৃষ্ণ ভক্তি বিনা বিদ্যা নাহি আর। সমস্ত বিদ্যার থেকে শ্রীকৃষ্ণ ভক্তি বিদ্যাই হলো সর্বশ্রেষ্ঠ। জ্ঞান বিদ্যা, জড়বিদ্যা, ব্রহ্মবিদ্যা সমস্ত বিদ্যার শ্রেষ্ঠ হলো কৃষ্ণ ভক্তি বিদ্যা। তাই আমরা জাগতিক পড়াশোনার সঙ্গে সঙ্গে সনাতন ধর্ম পারমার্থিক বিদ্যাও আমাদের প্রত্যেকের অর্জন করা প্রয়োজন। গীতা, ভাগবতম, শ্রীমদ্ ভাগবত, वेद वेदांत उपनिषद आदि ग्रंथ प्रत्येक सनातनीদের अनुशीलन करा विशेष रूपे प्रयोजन आछे बर्तमान समय अनुयायी। ताई प्रत्येके निज धर्म सम्बन्धे सचेतन हन, सकले धर्म पालन करुन एवं भगवान श्रीकृष्ण जयंती श्रीकृष्ण जन्माष्टमी व्रत सकलेई सपरिवारे पालन करुन। हरे कृष्ण। जय राधे। दंडवत प्रणाम सकलके।